Predmet ovog video sadržaja je vežba nazvana semafor sa dugmetom koju ćemo realizovati koristeći Arduino Uno mikrokontroler. Cilj ove vežbe je da napravimo šemu prikazanu na slici i nakon pisanja koda ona će s pomoću Arduino Uno mikrokontrolera omogućiti simulaciju semafora i pritiskom na dugme se pali zeleno svetlo za pešake, a crveno za vozila. Potrebne komponente koje se mogu vidjeti i na slici za realizaciju ove vežbe su Arduino Uno mikrokontroler, protoboard, 5 LED dioda, dugme, 6 otpornika sa otporom od 220 ohma i nekoliko kablova. Prvi korak će biti stavljanje LED diode u protoboard i povezivanje jedne strane otpornika na dužu stranu LED diode, to jest anodu. Drugi korak je povezivanje druge strane otpornika sa digitalnim pinom 13 na Arduino mikrokontroleru. Treći korak je dovesti ground sa Arduino mikrokontrolera na protoboard, to je leva slika, i povezati kraću stranu LED diode, to jest katodu, sa groundom na protoboardu koji smo doveli. Četvrti korak je dovesti 5V sa Arduino mikrokontrolera na protoboard i nakon toga povezati jednu stranu dugmeta otpornikom od 220 ohma sa 5V kojih smo na protoboard doveli. Peti korak, povezati istu stranu dugmeta koju smo povezali na 5V sa digitalnim pinom 2 na našem Arduino mikrokontroleru, a drugu stranu dugmeta sa groundom na protoboardu. Šesti korak, povezati drugu diodu na isti način kao i prvu, sa jedinom razlikom što ćemo drugu diodu povezati na digitalni pin 12 na Arduino mikrokontroleru. Sedmi korak, povezati ostale tri diode na isti način kao i prethodne dve. Koristiti pinove 11, 10 i 9. Sada kada imamo završenu kompletnu šemu za našu vežbu, prelazimo na pisanje koda kako bi naša šema postala funkcionalna. Kompletna šema se može vidjeti na slici ispod. Na početku prvo definišemo pinove koje smo koristili u našoj šemi, kao i neke varijable koje ćemo koristiti kasnije. Nakon toga pravimo listu koja se zove Machine States, gdje imamo sva 4 moguća stanja naših dioda. Zeleno za vozila, crveno za pešake, žuto za vozila, crveno za pešake, crveno za vozila, crveno za pešake i crveno za vozila, zeleno za pešake. U setup funkciji prvo inicijalizujemo pinove koje smo koristili i nakon toga, pošto je pin 2 interruptible pin, koristimo touch interrupt na našem dugme pinu da provjerimo kada je naše dugme pritisnuto. Za ovu vežbu također koristimo timer1 biblioteku i također i nju inicijalizujemo ovdje. U loop funkciji koristimo switch za naše 4 stanja koje imamo i na osnovu stanja uključujemo i isključujemo diode, tačnije upisujemo različita stanja na njih. Nakon pisanja i ubacivanja koda na naš Arduino Uno mikrokontroler, pritiskom na dugme pali se zeleno svetlo za pešake, a crveno za vozila. Hvala na pažnji.